السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس المستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال الغرامير، غادي نشوفوا به لا فراز نيجاتيف إي افيرماتيف إي لا فراز افيرماتيف. إذا كما تتشوفوا بالنسبة لهاد الغرامير أن لا phrase affirmative et la phrase négative. قالك avant de commencer quel est le contraire de toujours et de encore. إذا شنو هو le contraire ديال toujours؟ هو jamais و encore هو plus. علاش طلبوا منا هادشي؟ حيت غادي نشوفوه من بعد في لا نيغاسيون، إذا غادي نستعملوهم. داكشي علاش طلبوا منا هاد le contraire ديال toujours و encore. J'observe et j'élabore. Bomba frappait sur son tam-tam. Les villageois l'écoutaient toujours. Bomba annonçait quelque chose. Les villageois l'écoutaient encore. إذا dit le contraire de ces phrases en insistant sur le mot souligné. إذا بالنسبة لبومبا frappé sur son tam-tam شنو غادي نقولو؟ إذا Bomba ne frappait pas sur son tam-tam. Les villageois l'écoutaient toujours. إذا les villageois ne l'écoutaient jamais. حنا شفنا le contraire ديال toujours هي jamais. Bomba annonçait quelque chose. Bomba n'annonçait rien. Les villageois l'écoutaient encore. Les villageois ne l'écoutaient plus. إذا هادو هما لي فراز اللي كانوا عندنا، حاولنا نديرو لو كونترير ديالهم. إذا نمشيو للجو غوتيان. قالك لا فراز peut avoir deux formes. إذا إما تيكون دو فورم ديفيرونت، إما اون فورم affirmative اللي هو بحال ليكزومبل اللي عندنا لو crieur de Kota donne des informations. Une forme négative اللي تتكون فيها لا négation. Les gens ne savaient pas qu'il y avait un coiffeur. إذا dans une phrase négative le verbe est encadré par deux mots de négation. إذا بالنسبة لواحد لا phrase négative داك لي mots de négation تيجيو تيونكادريو لو verbe conjugué. وفاش يكون عندنا لو verbe composé يعني بحال في الباسي composé ولا في شي temps composé إذا تيونكادريو لنا l'auxiliaire. قالك il existe plusieurs mots de négation. Forme affirmative بحال le crieur parle, le crieur ne parle pas. Le crieur parle toujours. فاش تكون عندنا toujours تنبدلوها بالجامي. Le crieur ne parle jamais. Le crieur parle encore. فاش تكون عندنا encore تنديرو plus. Le crieur ne parle plus. Le crieur dit quelque chose. فاش تكون عندنا quelque chose تنبدلوها برien. Le crieur ne dit rien. Le crieur parle à quelqu'un. فاش تكون عندنا quelqu'un contraire ديالها هي personne. إذا le crieur ne parle à personne. Le crieur a un tambour. Le crieur n'a aucun tambour. فاش تكون عندنا un تنديرو قدامها لو كونترير ديالها هي aucun. إذا كيما شفتو هادي هما لي نيغاسيون. إذا نمشيو لجو مونطرين. قالك fait des réponses négatives. Est-ce que les paysiers vendent des médicaments? Non, les paysiers ne vendent pas les médicaments. Est-ce que l'instituteur travaille parfois le dimanche? Non, l'instituteur ne travaille jamais le dimanche. Est-ce que l'Égypte est encore dirigée par un pharaon? Non, l'Égypte n'est plus dirigée par un pharaon. Est-ce que le professeur néglige des élèves? Non, le professeur ne néglige personne. التمرين الثاني complète les phrases avec la négation qui convient. Au marché, un client s'adresse à un poissonnier. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vend du requin sur ce marché? Du requin? Non. Il n'y a personne qui vend du requin. Et vous, vous avez de l'espadon ou du merlan? Des gros poissons comme ça? Marlin, Marlin, c'est pas merlan. Et vous, vous avez de l'espadron et de marlin? Des gros poissons comme ça? Non, désolé. Je n'ai rien de ce que vous cherchez, mais on en trouve parfois. Je ne crois pas. Je n'en ai jamais vu.
Ce n'est pas grave. Je vais acheter du poulet. إذا كما شفتوا هذا هو الدرس ديالنا ديال لا فراز افيرماتيف ديال لا فراز نيجاتيف. نتمنى تكونوا فهمتوا وعرفتوا شنو هي هاد لا نيغاسيون كيفاش تدار. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو اكيد الا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناة ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غتلقاو لو لين ديال هاد لابو ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.